নবী গো তোমার ভালোবাসায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায়। নবী গো তোমার ভালোবাসায় জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা আলা আলিনা মাওলানা মুহাম্মাদ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আমার আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু ইয়াসিন তাহা কামিলি ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর ইয়াসিন তাহা কামিলি ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর গায়েব का खबर देने वाले अल्लाह का हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अमर अल्लाह अल्लाह ইল্লাহু দয়াল নবী মায়ার নবী আসলেন এই ধরায়। দয়াল নবী মায়ার নবী আসলেন এই ধরায়। আসুন সবাই ইয়া সালাম জানাই নবীজি ইল্লাহু ইয়া নবী আইকা ইয়া রাসূল সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ও মেরে আকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। इस्लाम की तशरीम मदीना ईमान की तनवीर मदीना कुरान की तफसीर मदीना कुरान की तफसीर मदीना खुदा की तारीफ मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलावतुल्लाह
कलमा नबी की कब्र में दीदार नबी की माशर में शफाअत नबी की माशर में शफाअत नबी की उम्मत के गमखर है उन्हीं या नबी मुअलैका या रसूल अलैका या हबीब अलैका सल्लल्लाहु अलैका ओ गोपानेर रसूल अल्लाह ओ गोपानेर हबीब अल्लाह ओ गोपानेर रसूल अल्लाह ओ गोपानेर हबीब अल्लाह सलाम तुम्हारी रसूल अल्लाह सलाम तुम्हारी हबीब अल्लाह साल के रे खत मेरे माफ करे दाओ उम्मतेरे साल के रे खत मेरे माफ करे दाओ उम्मतेरे माफते मारू सिलाते माफते मारू सिलाते क्षमा करो हबीब अल्लाह क्षमा करो हबीब अल्लाह ओ गोपाने रसूल अल्लाह ओ गोपानेर हबीब अल्लाह ओ गोपानेर हबीब अल्लाह তুমি সাকি তুমি মাফি তুমি সাকি তুমি মাফি তুমি মুদের রসুল আল্লাহ ও গোপানের রসুল আল্লাহ ও গোপানের হাবিব আল্লাহ ও গোপানের রসুল আল্লাহ ও গোপানের হাবিব আল্লাহ وعلى آلك وأصحابك بعدد علم الله ও গোপানের রসুল আল্লাহ ও গোপানের হাবিব আল্লাহ ও গোপানের রসুল আল্লাহ ও গোপানের হাবিব আল্লাহ ও গোপানের রসুল আল্লাহ ও গোপানের হাবিব আল্লাহ ইয়া নবী আলাইকা সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা বালাগাল উলা বিকামালিহি